مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد قليل إن شاء الله غادي نبداو درس آخر في مادة المحاسبة تحت عنوان le mécanisme du principe de la partie double. إذا كونوا في الموعد إن شاء الله. دونك غادي نبداو التصحيح ديال التمرين لا كوريكسيون ديكزارسيس بيلون اللي درنا داك النهار، يعني هي هادي اللي كنا درنا داك النهار التمرين، يعني درت لكم التمرين واليوم غادي نديرو التصحيح ديالها، يعني باش نغانيو لو طون. بريزونتيتها هي الاولى، ابري غادي ان شاء الله نشرحوها. دونك هنا في لاكتيف حنا قال لك بريزونتي لي زيليمون سيديسيو اون اكتيف اي باسيف. دونك هاد لي زيليمون درتهم انا كلاسيتهم ديال لاكتيف اي ديال الباسيف. دونك في لاكتيف عندنا لوكال كوميرسيال اللي هو 400,000، الكاميونيت دو ليفريزون 140,000، لورديناتور 30,000، ميبل دو بيرو 26,000، ستوك دو مارشانديز جوج 8,600,000، كريون سيركليون 1,240,000 درهم بطبيعة الحال، ديبو اون بانك 220,000، شيك بوستو 16,000، اسبيس اون كيس 8,000. حنا كنقلبو على الكابيتال. دونك لي زيليمون ديال الباسيف كلاسينا اون بران اوبري دو لا بانك 768,000، ديت فورنيسور 760,000، ديت اونفير ليتا 156,000. دونك هنا كنقلبو على الكابيتال، يعني ديتيرميني الكابيتال دو لونتربريز. السؤال الثاني، دونك حنا التوتال ديال هنا جمعناه لقينا فيه 4,680,000، 4,680,000. بطبيعة الحال غادي نكتبوها ديريكتومون في الباسيف. فوالا هنا كاين فيه لي طوطو هذيك. ابري قلنا اكتيف، دائما الاكتيف يساوي الباسيف، اكتيف يساوي الباسيف. هنا عندنا الاكتيف كبر من الباسيف. دونك حنا السؤال كيطلبوا منا باش نديتيرمينيو الكابيتال. دونك هنا حسبنا المونطون ديال هادو كاملين ديال الاكتيف، لقينا فيه غير 1,684,000 هذا المونطون. دونك باش يكون الباسيف يساوي الاكتيف غادي نديرو داك الديفيرونس هنا اللي كنقلبوا عليه الكابيتال. دونك الكابيتال يساوي 2,996,000. هذا هو الكابيتال كنقلبوا عليه، يعني التوتال ديال الاكتيف كبر من التوتال ديال الباسيف. لا ديفيرونس اللي لقينا هو الكابيتال ديالنا. هذا هو التصحيح ديال التمرين الاخر اللي عطينا. غادي ندوزو للدرس الثاني مباشرة. يعني الكابيتال خصكم تلقاو فيه 2,996,000 درهم هو الكابيتال، يعني لا ديفيرونس بين لاكتيف و الباسيف، يعني بين هاد لي مونطون هادو وهاد لي مونطون، لا ديفيرونس بيناتهم هو الكابيتال. هو الجواب عن السؤال الثالث. في الدرس الاخير اللي درنا ديال لو كونت، الدرس الاخير ديال لو كونت قلنا لو كونت، قلنا بان لو كونت est un tableau divisé en deux parties. débit et crédit. هذا الشيء اللي درنا ذاك النهار. يعني لو كونت est un tableau divisé en deux parties, débit et crédit. Donc débit قلنا بأنه الديبي c'est inscrire une somme au débit. Crédit نفس الشيء c'est inscrire une somme au crédit.
غادي يصير اون بيت ريفيزيون باش ندخلو ديريكت للدرس مباشرة. يعني ديبي سي انسكرير اون سوم au débit, crédit c'est inscrire une somme au crédit. C'est-à-dire toujours débiter un compte ou bien débit يساوي toujours يساوي الكريدي. هذا pour solder un compte. فوالا هذه هي باش نرجعو شويه باش ندخلو من سميتو. قلنا بيانو ديبي et crédit. C'est le compte est un tableau divisé en deux parties, débit et crédit. Débit c'est inscrire une somme au débit, crédit c'est inscrire une somme au crédit. Débit يساوي الكريدي c'est pour solder un compte. Donc هنا غادي ندوزو المرحلة. دونك قلنا في الحصة الماضية لو كونت، قلنا في الحصة الماضية لو كونت est un tableau divisé en deux parties, débit et crédit. دونك ديبي بهاد المرحلة هادي كيتسمى امبلوا، كريدي هو ressource. فوالا ديبي يساوي امبلوا، كريدي يساوي ressource. C'est-à-dire la ressource est un moyen qui rend possible l'opération. La ressource. Emploi. L'utilisation qui en résulte. C'est l'utilisation qu'en résulte. C'est l'utilisation qu'en résulte. Voilà. Donc, le compte est un tableau de division de compte débit et crédit. Débit, c'est emploi. Crédit, c'est ressource. La définition de la ressource, c'est un moyen qui rend possible l'opération. Emploi, l'utilisation qui en résulte. L'utilisation qui en résulte, c'est-à-dire, c'est-à-dire toute ressource est employée. Toute ressource est employée, ce qui conduit aux égalités suivantes. C'est-à-dire emploi يساوي ressources. C'est-à-dire total emploi يساوي total ressources. Voilà. Voilà la définition des ressources et les emplois.
غادي ندوزو عقلتو قلنا بأنه le principe de la partie double. Le principe de la partie double. Le principe de la partie double. Pour opération on doit mouvementer au moins deux comptes. Ça, c'est le principe de la partie double. C'est pour toute opération, on doit mouvementer au moins deux comptes. Au moins deux comptes. Pour toute opération, au moins deux comptes. Débit, crédit, au moins deux comptes. Wahda débité, wahda crédité. Au moins deux comptes. C'est le principe de la partie double. Au moins deux comptes. Une débitée, l'autre crédité. Voilà. Après, ça va aller deux eaux. Le mécanisme de la partie double. Donc là, on va voir le mécanisme de la partie double. Le mécanisme de la partie double. Mécanisme de la partie double. C'est-à-dire là, les mouvements du bien, du service et du moyen de règlement, c'est-à-dire entre parenthèses, c'est les ressources et les emplois. هذوك يكونوا لنا les flux économiques. هذوك يتسموا les flux économiques. C'est-à-dire les mouvements de l'entreprise mouvement du bien, service et du moyen de règlement constitue les flux économiques. Constitue les flux économiques. Flux économiques. Constitue les flux économiques. Voilà. Les flux économiques, il y a deux parties. Il y a les flux internes et les flux externes. Les flux externes. Les flux externes, il y a les flux réels et les flux financiers. Voilà. Par rapport aux flux internes, il y a un seul flux interne à l'entreprise. Il y a un seul flux interne à l'entreprise. Voilà. Ça, c'est des mouvements de biens, services et de moyens de règlement. Ils constituent les flux économiques. Les flux économiques ont division en deux parties. Les flux
externes, les flux internes. Les flux externes ont divisé en deux. Les flux réels et les flux financiers. Les flux internes, il y a un seul flux interne à l'entreprise. Tous ces éléments-là, sont tous les éléments ont deux points. Un point de départ et un point d'arrivée. Ils ont deux points. Point d'arrivée, point de départ et point d'arrivée. C'est-à-dire, tous les flux économiques, ils ont deux points. Un point de départ et un point d'arrivée. On va faire l'exemple. C'est-à-dire, là, point de départ, destination. Départ, on voit les ressources. Destination, on voit les emplois. Voilà. Et on voit les flux. Donc deux points. Un point de départ, point de destination. Point de départ, c'est les ressources ou bien les origines. Destination, c'est emploi. D'où les comptes. يعني في les comptes دائما كاين واحد le point de départ et le point d'arrivée. C'est-à-dire qu'il y a un point de ressources et un point d'emploi. C'est le mécanisme de la partie double. Ressources, emploi. C'est le mécanisme. Parfois, le mécanisme, donc, on va dire exemple les flux externes. Les flux externes. Les flux externes. Par exemple, l'entreprise achète 4000 dirhams de marchandises. Espèces. Voilà. Donc là, il y a deux flux opposés. L'opération, il y a deux flux opposés. Donc l'opération, il y a deux flux opposés. C'est quoi les deux flux là opposés? On a l'entreprise, on a le fournisseur, يعني المارشانديز c'est-à-dire en général on a le flux réel et le flux financier. Les flux réels, flux réel, voilà. Les flux réels, on a fournisseur, ici on a de cela, on a entreprise. Les flux réels. Les flux financiers, non. Voilà. Il y en a le point de départ. Voilà le point de départ. On a les flux
financière. Flux financière. هي 4000 درهم. هنا المارشانديز. فوالا غادي تفهمو دابا مزيان. هنا fournisseur, flux réel, entreprise. L'opposé, flux financier. De l'entreprise, le fournisseur. C'est-à-dire quoi? Quelles les ressources? Là, quelles les ressources? Emploi. Voilà, les ressources, emploi. Il y a donc le point de départ, ressources, emploi, les flux réels. Les flux financiers, le contraire, les ressources, les emplois. C'est les deux opposés. Voilà. Et les deux flux opposés. Monsieur le flux interne. Le flux interne, قلنا كاين un seul flux interne dans l'entreprise. Dans l'exemple. Entreprise a livré de matières premières au magasin. Estimé à 2300 dirhams à 6 ateliers de production. L'entreprise a livré de matières premières au magasin estimé à 6 ateliers de production. يعني صيفطت بعض الماتيير premières à 6 ateliers de production. Donc on a un seul flux réel. Un seul flux réel. شوفوا. Et point de départ, c'est quoi? Service de magasin. De magasin. L'opération est effectuée au sein du magasin. Et là, on envoyé les produits au atelier. Atelier de production. Donc, on a un seul flux réel interne. Donc, le flux réel interne. اللي هو شكون هو الماتيير بروميير. هذا هو البرانسيب de partie double, le mécanisme du principe de la partie double. Voilà. Donc là on distingue à la fin, on distingue que débit ديال لو كونت يساوي emploi et crédit d'un compte c'est le ressource. مثال exemple, par exemple, petit exemple, juste exemple. Par exemple,
on va dire درنا واحد لاشا دو مارشانديز، درنا واحد لاشا دو مارشانديز، درنا واحد لاشا دو مارشانديز باغ اكزومبل 4000 درهم باغ اكزومبل à crédit. Voilà. Achat de marchandises à crédit. هنايا عندنا دو كونت، achat de marchandises عندنا marchandise وعندنا à crédit. à crédit يعني هنايا هو الفورنيسور، شريناها بالكريدي marchandise. يعني غادي اش خاصنا نديرو، غادي نفتحو غادي نفتحو دو كونت. يعني واحد ديال الديبي كريدي غادي تكون عندنا المارشانديز، غادي تكون في الديبي 4000 درهم، لوطر غيكون فورنيسور كريديتي 4000 درهم. هذا هو لو برانسيب دو لا بارتي دوبل. دونك هنا فين هو لو ريسورس؟ هنا هو لو ريسورس، هنا هو امبلوا. فوالا. كنتمنى يعجبكم هذه الحلقه ان شاء الله. الحلقه المقبله ان شاء الله غادي نتبعوا نديروا التمارينات باش تفهموا، غنديروا الاناليز كونطابل ديال هاد لي كونت باش تفهموا مزيان. حنا درنا غير لي فلو باش نفهم لكم لي كونت كيفاش كيدوزوا. بحال هنا مثلا ديبي كريدي، ديبي هو توجور هو لومبلوا، كريدي هو الفورنيسور، يعني الكونتر بارتي ديال لو كونت هو لو ريسورس. فوالا ديبي كريدي. فتحنا هنا دو كونت، كاين ديبي 4000 لو كونتر بارتي ديالو ديال الفورنيسور كريدي 4000. دونك لو كونتر لو ريسورس لومبلوا ضروري، الا ما كاينش لو ريسورس ما غاديش يكون لومبلوا، لان لي ريسورس هما لي زومبلوا، لي ريسورس هما اللي كان يوتيليزيو في لومبلوا. يعني سي ليغاليتي، امبلوا يساوي لو ريسورس. يلا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى حلقة مقبلة إن شاء الله.